بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ شاعری شرار قرآن اصغر غلام علی. ہماری گفتگو کتاب سمدیہ میں چل رہی تھی الحدیقۃ الثالثۃ فیما یتعلق بالافعال. جی دوسرا حدیقہ ان بحثوں کے بارے میں ہے جو افعال سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے ہم نے پہلا پڑھا تھا جی فعل مضارع منصوب. فعل مضارع منصوب میں بتایا تھا کب یعنی معرب ہونے سے مخصوص فعل مضارع ہے، یعنی فعل جی مضارع ہے جو اعراب سے مخصوص ہے، اور اس میں یا تو نصب آئے گا. نصب کب آئے گا؟ جب ناصب اس کے شروع میں آئے. بتایا تھا نصب دینے والے عامل میں کون سے بتائے تھے؟ لن جی لن ایک ہے ان اور ان کے سارے جو احکام تھے وہ احکام بیان کیے تھے. جی جو ان کے احکام تھے وہ بیان کیے. ٹھیک ہے، اس کے اپنے احکام پڑھے. پھر ان کے بارے میں بتایا کہ ان جی کبھی کبھی حذف ان بقائے عمل ان، اس کا عمل باقی رہتا ہے. اس کی تین صورتیں، کہیں جائز ہے، کہیں واجب ہے کہ ان حذف رہ کے عمل باقی رہے، لیکن کہیں منع بھی ہے، ان حذف نہیں ہو سکتا. وہ ایک صورت ہے. کب منع کب ہے کہ ان حذف نہیں ہو سکتا؟ لام علت کے بعد آئے لأن اور اس کے بعد لا آئے لأن لا، یعنی وہاں حذف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کے گنے. پھر اس کے بعد فعل مضارع مجزوم کی بات آئی تھی. بتایا تھا فعل مضارع کو جزم دینے والے عوامل دو طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ لم، لما، لام امر اور لائے. لم اور لما میں انہوں نے یاد ہے نا کچھ فرق اور کچھ سملارٹی بتائی تھی. بتایا تھا لم اور لما کس کس چیز میں اس کی دو چیزوں میں سیم ہے، منفی کرنے میں اور مضارع کو ماضی میں پلٹانے میں. لیکن لم مخصوص ہے کس چیز میں کہ اس کی نفی ٹوٹ جاتی ہے. اور کیا تھا؟ لم کی نفی ٹوٹ جاتی ہے اور اس پہ ادات شرط بھی آ جاتا ہے. ان لم اور لما کس چیز سے مخصوص تھا؟ لما کی اس کی توقع ہے، امید ہے جی، اور اس کی نفی نہیں ٹوٹتی. یہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا. اس کے بعد لام امر اللہ کے بارے میں بتایا. دونوں کس لیے ہیں؟ طلب کے لیے. دونوں کیا بتایا تھا انہوں نے پیچھے؟ لم اور لما. دیکھیے لام اللہ جو کہ طلبی ہوتے ہیں جی، علامہ لما منفی کرنے میں مشترک ہوتے ہیں اور ماضی کی طرف پلٹانے میں. لیکن لم ادات شرط کے بھی آ جاتا ہے، اس کی نفی کا ٹوٹنا جائز ہے، ممکن ہے. ٹھیک ہے، اور لمبا مخصوص ہے، اس کا مجزوم حذف ہو جاتا ہے قرینہ کرو تو. قارت المدینہ تو ولما، یعنی میں شہر کے نزدیک ہوا لیکن کیا قرینہ ہے لمبا کے بعد، یعنی لمبا داخل نہیں ہوا ابھی قریب ہو کر. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ میں کون ہی اور مجزوم میں لمبا جو ہوتا ہے متوقع ہوتا ہے. اس کا مجزوم جسے جزم دیا ہے وہ جی بولیے توقع رہتی ہے، توقع رہتی ہے. چلیے دوسرا، اب ہم اس کی بات شروع کی تھی کہ کچھ وہ ہے بتایا تھا دو طرح کے ہیں فعل مضارع کو جزم دینے والے. دوسرے وہ جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ بنایت ان ہے، اسما ہے، من، ما، متا. اس میں بتایا تھا ان اور اسما حرف ہے، باقی سارے اجزاء جزم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اسم ہیں. قول مشہور قول کی بنا پر
और इनमें से हर एक शर्त चाहता है, एक जजा चाहता है। वो शर्त या तो दोनों माजी हो सकती है, जैसे इन ज़रबता ज़रबतु, या दोनों मुजारे हो सकती हैं, तजरिब अजरिब, या मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। यानी क्या मतलब, एक माजी एक मुजारे, यानी शर्त माजी जजा मुजारे या इसका उल्टा। फिर इन्होंने एक हुक्म बताया था, अगर अदाते शर्त यानी शर्त और जजा दोनों मुजारे हों या पहली मुजारे हो, इन तजरीब ज़रब, तो जज्म क्या होगा, लफ्जी होगा। जज्म लफ्ज में होगा, इन तजरीब अजरीब, अलामत जज्म सुकून दिख रहा है, या इन तजरीब ज़रब तो। लेकिन अगर दूसरा वाला फकत मुजारे हो, इन ज़रब मतलब इन ज़रबता असरेबो, यहाँ पे दो वजह है ना, असरेबो भी असरिब भी। अगर शर्त जो है वो माजी हो और जजा मुजारे हो तो दो वजह हैं। ठीक है, आप रब भी दे सकते हैं, जज्म भी दे सकते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि कभी कभी जजा के अंदर फाल आते हैं, जजा पर भाई फिर दो वो होते हैं ना, एक शर्त एक जजा, तो कभी कभी जजा में फाल आते हैं। कब है फाल आना जी, जजा के अंदर फा कब लाते हैं, जब कभी जजा को शर्त बनाना नामुमकिन हो। क्योंकि जजा को शर्त बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन अगर कोई कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप शर्त यानी जजा को शर्त बना ही नहीं सकते, जिस जगह पर आप जजा को शर्त नहीं बना सकते तो जजा में फाका लाना वाजिब है। कब जजा को आप शर्त नहीं बना सकते, जब जजा जुमला इस्मिया हो, या जजा जो है वो इंशाइया जो हो, या जो जजा जो है वो फेल जामिद हो, या जजा माजी कद से मिली हुई हो। इन सूरतों में फिर इनके ऊपर फाका लाना लाजिम और जरूरी है। ये हमने पढ़ा था। फिर ये कह रहे हैं मसअलतुन मसअलतुन, चलिए ये कह रहे हैं वो यंजज़मु, ठीक है, बाद तलब फ़िल मुदारे जी। तो फ़िल मुदारे तलब के बाद मजज़ूम होता है। कब मजज़ूम होता है, फ़िल मुदारे तलब के बाद मजज़ूम होता है। याद है नहव मुकद्दमात याद आ रही है, नहव मुकद्दमात क्या सब मुकद्दमात का इरहम तो रहम याद है, एक जुमला इरहम तो रहम याद है। इरहम मोहम्मद मुख्तसर तौर पे ऐसे बयान कर दिया था, कभी कभी फ़िल मुदारे अम्र के बाद मजज़ूम होता है, वो यहाँ पे आज फ़िल मुदारे तलब के बाद, तलब से मुराद आमरन नहीं तलबी होती है, फ़िल मुदारे। लेकिन वो जो इरहम तुरहम था, इरहम तुरहम जो था वो, इरहम तुरहम जो था वो क्या था वो, आपने सोचा कि यार ये अम्र के बाद कैसे मजज़ूम हो गया, जबकि फ़िल मुदारे तो ये जज्म होता है, क्या वो फ़िल अम्र से जज्म दे दिया। याद है मैं मुकद्दमा आती थी ना, मुझे साथ याद है, इरहम तुरहम, इरहम इरहम तो चलिए पहले आप है, इसलिए इसको आपको ऐसा दिख रहा है, याद है ना हमारे हाजिर में अलामत मुदारे से गिरा देंगे, फिर साकिन है तो हमजा ले आएंगे, कसरा दिया के पैरों पे छोटा हाफिज से अलामत रफ, ये तो इस वजह से है। लेकिन तो हमो था ये ना पहले मुदारे मजबूर, ये पहले मुदारे ये कैसे मजबूर हो गया, तो ये यहाँ पे यही बात बता रहे हैं जो नहवी मुकद्दमात में तो मिसाल पढ़ी थी आपने कि कभी कभी पहले मुजारे जो है अम्र के बाद क्या होता है, तो बाद में उन्होंने ये बात तो बताई थी नहवी मुकद्दमात में, याद है कि ये जो जज्म है ये इसकी वजह से नहीं है, गोया कि इसमें एक हर्फ शर्त और एक फेल शर्त महजूफ है। यानी कि हम तुम रहम करो तो तुम पे रहम किया जाएगा, क्या मतलब रहम करो, अगर तुम रहम करोगे तो तुम पे रहम किया जाएगा। असल में ये क्या है, असल में इबारत कैसे है, इन तरहम तुरहम, इन तरहम इरहम, जी जी,
फुरकान इरहम तुम रहम करो, तो हम तो तुम पे रहम किया जाएगा, क्या मतलब है? गोया ये कहना चाह रहे हैं इरहम तुम रहम करो, अगर तुम रहम करोगे तो हम तुम पे रहम करेंगे। ये इरहम करीना है इस बात का, पर इसलिए कि यहाँ पे क्या हासिल हो सकता है, शर्त पे तदात शर्त है, फिर शर्त हस्फ है, ये जजा है उसकी। यहीं पे अब ये यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि फेले मुजारे बोलिए जज्म मजजूम होता है कब, तलब के बाद, लेकिन वो किस वजह से होता है, बे इन मुकद्दरतन, इन के जरिए से दरानी को मुकद्दर होता है, माकद सबबियत, लेकिन सबबियत कस करनी चाहिए, करनी पड़ेगी आपको शर्त वाली, इरहम तुम रहम करो, अगर तुम रहम करोगे तो रहम, जैसे जुर्नी अकरिम का, जुर्नी, जुर यहाँ पे इन्होंने मिसाल दी है, जुर्नी तू मेरे मुझसे मुलाकात कर या मेरी जियारत कर, अकरिम का, तो मैं तेरा इकराम करूंगा, हम्म, यानी जुर्नी तुम मेरी मुलाकात कर मुझसे या मेरी जियारत कर, इन तजरनी अकराम, अगर तू मेरे से मुलाकात करे तो मैं तेरा इकराम करूंगा। सबबियत पास है या नहीं? ये तो आम इंसान तलब तो फिर नहीं भी होता है, ला तकफुर, क्या मतलब हुआ? अब ला तकफुर, तुम कुफ्र ना करो, तकफुर करना, तुम कुफ्र ना करो, गुलाम अली अलैहिस्सलाम, इन ला तकफुर, अगर तुम कुफ्र नहीं करोगे जन्नत में दाखिल हो जाओगे, कसद सबबियत है या नहीं जी? हम्म, इसलिए आप ये तो कह सकते ला तकफुर तदखुलिल जन्नत, ला तकफुर, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ला तकफुर तदखुलिन नार, कुफ्र ना करो, अगर कुफ्र नहीं करो तो जहन्नम में दाखिल हो जाओगे, माना गलत हो जाएगा, माना गलत हो जाएंगे, अगर जज्म देने की सूरत में माना फासिद हो जाएंगे, इसलिए आप ला तकफुर तदखुलिल जन्नत तो कह सकते हैं, नहीं? आइए आइए, फिर मुजारे को जज्म देने वाले अवामिल दो तरह का हुए, अवामिल क्या, कुछ पहले मुकदमा से पढ़ते चले आ रहे हैं, एक फेल को जज्म, कुछ वह जो एक फेल को जज्म देते हैं, कुछ वह जो दो फेल को जज्म देते हैं, जो एक फेल को जज्म देते हैं वो क्या क्या है, लम है, लम्मा है, लाम नामर है, और लाना, ठीक है, बस इसमें ही बताया था लम की, लम लम्मा दो चीजों में कॉमन है, मन मनफी करने में, मुजारे को माजी में परेशानी का माना, लम की नफी टूट जाती है और इस पर अदात शर्त दाखिल हो सकते हैं, दो खसूसियात है लम, और लम्मा की दो खसूसियत क्या है, लम्मा की मनफी टूटना है, और लम्मा का मजमूम हासिल हो जाता है अगर करीना होगा, और इसकी इसका मतलब तवक्को है उम्मीद, लाम है। फिर जो दो फेल को जन्म देते हैं क्या, इन है और इस्मा है, सुमा वगैरह वगैरह कुछ हैं जिनमें से इन और इस्मा तो हर्फ है, बाकी सब किसी इसमें है, ये दो फेल को जन्म देते हैं, और जो दो फेलों को जन्म देते हैं उनमें एक शर्त होता है जजा, यानी शर्त व जजा को जन्म देते हैं, चाहे शर्त व जजा, चाहे मुतारे हो चाहे माजी में, दोनों, चाहे एक माजी है, फर्क ये है कि अगर दोनों मुजारे हो या पहला यानी शर्त मुजारे हो तो जज्म लफ्जी होगा, लफ्जी होगा, वरना अगर दोनों माजी हैं, इन जरब तो माजी तो मबनी होता है ना, तो फिर जज्म महल्ली होगा, जज्म महल्ली होगा, मैं कहूँ इन जरब तो भले माजी पे दाखिल हो माना मुस्तकबिल के देगा,
لیکن جذب جو ہے وہاں لفظی ہوگا، کیوں لفظی نہیں ہوگا محلی ہوگا، کیوں ماضی کو مبنی ہوتا ہے نظم تو اثر پڑے گا نہیں۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں مضارع ہوں شرط و جزا، یا پہلے مضارع ہو تو جزم لفظی ہوگا، اور اگر دوسرا مضارع ہو یعنی جزا شرط نہ ہو، شرط ماضی ہو، مضارع ہو جزا، تو پھر دو بن جائے گا، آپ جزم دے بھی سکتے ہیں اور رفع بھی دے سکتے ہیں کیونکہ فاصلہ ہو گیا۔ ٹھیک، یہ ہم نے پڑھا۔ اب آئیے دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ینجزم مضارع بعد الطلب، ینجزم مجزوم ہوتا ہے فعل مضارع بعد الطلب، کس کے بعد؟ طلب، پہلے طلب کون کون سے امر ہو؟ لیکن یہ کس وجہ سے ہوگا مجزوم پہلے مضارع طلب کے بعد؟ کیا پہلے طلب کی وجہ سے؟ نہیں، بِأَن مقدرۃ، ان کے ذریعے سے، لیکن در حال کہ وہ ان مقدرہ ہو اور سببیت قصد کی گئی ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ پھر جیسے زورنی اکرم کا، اللہ تکفر تدخل، وہ من سما، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ سببیت شرط ہے، سب فعل طلب کے بعد ان مقدرہ کے ذریعے سے فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صرف سببیت قصد کی گئی ہو فعل طلب سے۔ اگر طلب سببیت طلب قصد نہ کی گئی ہو تو کیونکہ طلبیت قصد کرنا شرط ہے، اسی وجہ سے امتناع منع ہے لا تکفر تدخل النار کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ یہاں پر سببیت، اس لیے کہ بالجزم لفاصل معنی، یہاں پہ اگر آپ جزم کے ساتھ پڑھیں گے لا تکفر تدخل، تدخل اسے جزم دیں گے تو معنی فاسد ہو جائیں گے، معنی یہ ہو جائے گا اگر تم کفر نہیں کرو گے تو۔ شرط اور جزا، شرط، شرط کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جملہ شرطیہ کے لیے کچھ فعلیہ ہونا چاہیے جملہ، شرط جو ہے وہ جملہ، جملہ بھی تو شرط بن سکتا ہے، جملہ بھی تو شرط بن سکتا ہے، تو اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی بات وہ جملہ شرطیہ فعلیہ خبریہ ہو، متصرف ہو، جی، ماضی قد کے ساتھ نہ ہو، اور مضارع سین اور سوفہ کے ساتھ نہ ہو، یہ شرط ہے۔ جملہ، لیکن جملہ شرطیہ کی کیا شرطیں ہیں؟ اگر وہ جملہ جسے آپ شرط بنا سکتے ہیں وہ فعلیہ ہونا چاہیے، اسمیہ نہیں ہونا چاہیے، خبریہ ہونا چاہیے، جی، انشائیہ نہیں ہونا چاہیے، متصرف ہونا چاہیے، جامد نہیں ہونا چاہیے، ماضی اگر ہے تو قد کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر مضارع ہے تو سین و صوفہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی ہے تو اس کا مطلب اسے شرط نہیں بنا سکتے، شرط نہیں بنا سکتے، لہذا ان میں فعل آنا واجب ہے، جزا اگر یہ ہے نہیں۔ پیچھے کیا بتایا ہم نے، پیچھے جو پڑھایا جہاں پہ فا کا لانا واجب ہے، کہا کہ ہر وہ جزا جسے شرط نہیں بنا سکتے، شرط بنانے کے لیے کیا شرطیں؟ یہ شرطیں ہیں، جس چیز کو ہم شرط بنائیں وہ فعلیہ ہونا چاہیے، خبریہ ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے کیا کہا اوپر کہ یا تو جملہ اسمیہ ہو، انشائیہ ہو، فعل جامد ہو، کیونکہ یہ چیزیں ہیں جو شرط نہیں بن سکتی، یہ شرط نہیں بن سکتی، شرط بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ جملہ اسمیہ نہیں فعلیہ ہونا چاہیے، جی، انشائیہ نہیں خبریہ ہونا چاہیے، جامد نہیں متصرف ہونا چاہیے۔ اب اگر جامد ہے، فعلیہ نہ ہو کے اسمیہ ہے، خبریہ نہ ہو کے انشائیہ ہے تو اس سے شرط نہیں بنا سکتے، جی، اگر جزا بنی بھی ہے وہ شرط تو بنا نہیں سکتے، تو فا کا لانا واجب ہے، وہ جو پیچھے کی بات تھی، بات تمام ہو گئی۔ اب بات آتی ہے اس کی کہ فصل و افعال مدغم کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ افعال مدغم پہلے بھی فعل جامد میں آتے ہیں، یہ جامد ہے۔ فصل فی افعال المدح والذم، افعال مدغم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں افعال، کچھ افعال ایسے ہیں وضعت جو وضع کیے گئے ہیں لانشاء مدح او ذم، مدح یا ذم ایجاد کرنے کے لیے، مدح یا ذم ایجاد کرنے کے لیے کچھ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں؟ لہذا وہ افعال نے کہا کہ
مد اور ضم ایجاد کے لیے نہیں، لیکن وہ افعال جو مجازن جن کے ذریعے سے ہم کی تعریف کی جاتی ہے، مد کی جاتی ہے، وہ اس سے خارج ہیں، وہ افعال مد نہیں کہلائیں گے جی. جیسے شروفہ زیدن، اس سے مقصد آپ کا جو ہے وہ مد ہو اگر، تو یہ شروفہ یہ نہیں کہلائے گا افعال مد و ضم میں سے. فمنہا، ان میں سے افعال مد و ضم میں سے ایک نعمہ ہے فعل مد، وہ بیسا ہے فعل ضم. ٹھیک ہے، یہ الگ سے بات ہے، اس میں ہر فعل کو ہم مد و ضم بنا سکتے ہیں. ہر فعل سے ہم فعل مد و ضم، کوئی سا بھی فعل ہو اس سے ہم فعل مد بنا سکتے ہیں، فعل ضم بنا سکتے ہیں. اس طریقے سے کہ کیسے اس فعل کو فاعلہ کے وزن پہ لے آئیں گے. جیسے شروفہ، شروفہ ضربہ کا ضروبہ کر دیا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ضربہ سے ضروبہ، نصرہ سے نصرہ، فاعلہ کے وزن پہ لے کر دیجئے کسی بھی فعل کو، اس سے فعل مد یا ضم بن جائے گا جی. آپ کہیے ضربہ سے ضروبر رجل زیدن، ضروبر جیسے وہی ہے نا نعم الرجل زیدن جی، ترکیب ایسے ہی ہوگی جیسے نعمہ میں ہوگی، وہ ابھی بتائیں گے کیسے. تو ہر فعل سے آپ بنا سکتے ہیں، لیکن کچھ افعال ایسے ہیں جو وضعی مد اور ضم کے لیے کیے گئے ہیں. وہ کیا ہے؟ نعمہ اور بیسا. سمجھ میں آیا؟ سمعا، علما اور جہلا، ان تین افعال سے پہلے مد یا ضم نہیں بنا سکتے. آئیے، وسا، بیسا، نعمہ، بیسا اور سا، یہ ہیں فعل مد و ضم. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں سا جو ہے وہ ساوا تھا. کیا تھا؟ سا وہ واو متعارف ناقل فتحہ تھا، وہ الف سے بدل گئی ہے. قاعدہ نمبر 8 یاد ہے؟ تبھی سا ہوا. اس کا مطلب یہ سا تھا، جو ذاتن فعل ضم نہیں ہے، عرضی ہے، اسے بنایا گیا ہے فاعلہ کے وجہ. بہرحال وکل منہما، ان میں سے ہر ایک، چاہے نعمہ، بیسا اور سا، یرفع فاعلا، فاعل کو رفع دیتے ہیں، معرفا باللام، درالی کے وہ معرف باللام ہوتا ہے فاعل. نعم الرجل ہے نہیں، تین صورتیں بنیں گی اس کے، یا او مضافا الی المعرف بہ، یا تو اس کا فاعل الف لام ہوگا اس پہ، یا ایسی چیز کی طرف مضاف ہوگا جس پہ الف لام ہو، یا ضمیر مستتر ہوگا جس کی تمیز کے ذریعے سے تفسیر کی جائے گی. یاد ہے؟ مثال دیں گے ابھی. پھر اس کے بعد ثم یذکر المخصوص، اس کے بعد مخصوص سے مد و ضم ذکر کیا جائے گا، در حالی کہ وہ فاعل سے مطابق ہوگا. اور پھر یہ کہہ رہے وَيُجْعَلُ مُبْتَدَأً مقدم الخبر، اس کو مبتدا بنایا جائے گا، خبر اس کی مقدم ہوگی. یا خبر مقدم اسے مبتدا مانیں گے، یا خبر مانیں گے اسے مبتدا محذوف مانیں گے. نعم المرأۃ ہندن، پہلی مثال کا ہے، مرأتوں کو اس نے کیا کیا؟ مرأت فاعل ہے، الف لام ہے جی، معرب الف لام ہے. یا بئس نساء الرجل الہندات، نساء پہ فاعل پہ تو الف لام نہیں ہے بلکہ الف لام کی طرف مضاف ہے جی. یا ساء رجلا زید، ساء کا جو فاعل ہے رجلا تو کہاں ہے؟ نہ الف لام والا ہے نہ مضاف والا ہے، بلکہ ضمیر مستتر پر بتایا تھا نہیں جی. اور اس کو تمیز کس سے دی؟ رجلن، اس کی تفسیر کی جائے گی تمیز کے ذریعے سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جو فعل افعال مد و ضم جو ہے وہ فاعل کو رفع دیتے ہیں. پہلی بات تو فاعل کو، اب ان کا فاعل یا تو اس کا الف لام ہوگا جیسے نعم المرأۃ جی، یا اس پہ الف لام نہیں ہوگا بلکہ الف لام کی طرف مضاف ہوگا، یا تو بئس نساء الرجل جی، یا پھر اصلاً فاعل جو ہے ضمیر مستتر ہوگا. ضمیر مستتر ہوگا تو پتہ کیسے لگے گا؟ اس کی تفسیر کیسے کی جائے گی؟ ایک تمیز کے ذریعے سے. ساء رجلن، ساء یعنی وہ ہوا بہت برا ہے وہ، رجلن کس اعتبار سے؟ مرد ہونے کے اعتبار سے جی. پھر اس کے بعد یہ میں نے ابھی تک فاعل کی بات کی، مثال آدھی آدھی دی نا میں نے تینوں بھی،
पूरी क्यों नहीं थी? अब यहाँ सुम्मा युज़करुल मखसूस, फिर उसके बाद मखसूस जिक्र किया जाएगा। हिंदुन निअमल मरअतु हिंदुन बिअसा निसाउर रजुल अल हिंदातु यसा रजुलन ज़ैदुन भी ज़ैदुन अल हिंदातु और हिंदुन इसे कहते हैं मखसूस मद या मखसूस जम। अगर पहले मद आ रहा है तो मखसूस मद है, पहले जम है तो मखसूस जम है। लेकिन ये मखसूस जो है वो मुताबिक फाइल, फाइल के मुताबिक होगा। जैसे निअमल मरअतु, मरअतु क्या है? फाइल है ना, तो हिंदुन मरअतु से मुताबिक है या नहीं? मुअन्नस मुअन्नस, मुफरद मुफरद मुअन्नस। जी बोलिए, मुफरद मुअन्नस। या बिअसा निसाउर रजुल अल हिंदातु, तो बेसा का फाइल का निसा है, बोलिए। निसाओ मुअन्नस है, अल हिंदात भी मुअन्नस। निसाओ जमा मुअन्नस है, ये भी जमा मुअन्नस नहीं। या सा रजुलन ज़ैदुन में सा में हुआ फाइल है, मुज़क्कर मुफरद है, ये भी मुफरद मुज़क्कर है। समझ में आया? हम्म, जी आइए। चलिए टाइम हो गया, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। बस अल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।